Hello, what's up, everybody? Back again here with me, Tony Zilla. How you guys doing? I hope you guys doing great, doing well. Well, today I'm back. Well, today I'm going to discuss a Vampirella, alright? As you'll know, you already seen my review about this 112 Vampirella, right? I also have the 1/6 scale. So, I'm gonna show you these two and discuss a little bit for you guys why I really love Vampirella. So here's the thing. This figure actually from a comics. I'm very sure it's Harris comic back then, and then they make the movie, but the movie it sucks. I was hoping the movie looks going to be like if you ever see what Underworld. I was hoping that the movie is supposed to be like that, but when I see the movie, well, it's quite a big cover. It's been a long time ago. I'm not so sure. The actress was Talisa Soto. She was so pretty. I mean, the actress was good and everything, but the movie's a low budget movie, unfortunately. But I really love the comics and the appearance of the Vampirella itself. As you can see, she's wearing this red like one bikini or swimsuit stuff, really sexy appealing. And I don't know why when TB League released Vampirella action figure, they came up with the Asian looking. So the head sculpt was like this. Yep, this is the head sculpt. This is the original head sculpt, and they released the body is medium bust and muscular. Well, I dig it. I like it. It's really good. But things that's bothering me why the Vampirella is Asian. I'm not so sure why they make that. Not that I don't like it. It looks good. I mean the head sculpt was so good. She looks pretty. Yeah. But the problem is it's just not Vampirella. But maybe it's the the different world or whatever. Like all these superhero, those like you can see like Catwoman in the new movie was Halle Berry. She's a black woman, right? And then Nick Fury in the comics supposed to be like an American guy, and then turned out in the movie was a black guy. Probably this is what they do, and yeah. But for me myself, Emperor Light's supposed to be like in the comics, so it's in my opinion. And then they release, as far as I know, the 30th anniversary Vampirella. I really do, man. For me myself, I don't like the head sculpt, and they release with the really slim body, and the suit itself like from leatherish stuff like that. I don't quite really like it, so it's became a problem. But I think this is the toy company's strategy to you should collect all the figures. Of course, that is what they wanted, right? Collect all of it. But in my opinion, when I got these figures, as you can see my recent video, I always do kit bashing. So, and the good thing is, some online shop selling parts, so it's even getting better and better. So I just like purchase one body that I like is this one because it doesn't look really muscular like the real Vampirella in the comics. And for the head sculpt itself, this is not the original. This is I think this one is Kimi choice. And for some reason, for me myself, this is the correct face for Vampirella in my opinion, because she's a white girl, and yeah, and she looks like a Vampirella with the hair like this. And this, I think for me, this head sculpt is really fit for being a Vampirella. But I don't get rid the original head sculpt, because as we know in this kit bash we can swap in heads, right? So when I get bored, I want to see with her with a different head sculpt, I can put this in here, and we have a Asian Vampirella. And for me, the body itself here, it's not really too muscular, and even more fits her better in my opinion, right? So yeah, it's like this.
Yeah. So yeah, my opinion for me myself, I rather collecting these two figures than collecting all the Vampirella because the other two, especially the 13th anniversary, it wasn't that look good for me. It looks, I don't know. I don't like the head sculpt. I don't like the costumes, and for me, like have these two head sculpt. I think it's better, so you can swap it. But I'm not sure they release another Vampirella with the really nice head sculpt, the one that really looked like the comics actual. But I really missed that one. I don't get that one. I really want to try to find out, but I'm not so sure I'm not gonna get it. But because it's really when Phison things when it gets really hard to find, it's became rare. So I guess this is the story of my Vampirella because Vampirella is like you know, my favorite characters from comic before Marvel or DC. Now they create the movie. This because back then the comic was it's not as good as right now because the right now is they're becoming really good because of the movie. That's in my opinion. Alright, ya, jadi gini ya. Sekarang pakai bahasa Indonesianya. Tadi kan udah pakai bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Indonesia. Jadi ini ceritanya, ini toko Vampirella ini nih. Mungkin kalian udah ada yang familiar, mungkin juga ada yang nggak familiar juga, ada yang nggak tahu. Jadi ini sebenarnya salah satu tokoh komik favorit gue. Jadi mungkin kalau orang tuh lebih menyuka kayak kan orang pasti suka kan Superman ya, yang biasalah Superman, Batman, Spiderman ya itu udah pakem lah superhero ya. Nah kalau gue tuh sebenarnya dari dulu gue suka banget sama karakter-karakter superhero tuh bukan yang mereka sekarang, tapi emang jujur di tahun 2000-an kemarin setelah muncul film Iron Man dan yang lain-lain emang gokil ya. Ekspektasi kita di komik tuh yang tadinya gue lihat komiknya juga gambarnya belum bagus tuh berubah banget setelah ada apa namanya filmnya gitu. Tapi sebelumnya Marvel juga sempat ngeluarin salah satu tokoh favorit gue itu yaitu Ghost Rider. Nah waktu dia ngeluarin Ghost Rider tuh, nah itu ntar ada ceritanya deh. Ini kita jangan ngomongin itu, gue lagi ngomongin Vampirella ya. Nah ini gue, nah sebenarnya gue tuh suka banget tokoh-tokoh yang dark. Jadi kayak Vampirella ini kan dia vampir, base-nya tuh dia vampir. Dan gue sangat berharap sebenarnya Vampirella ini filmnya kayak Underworld. Kalau lu dari nonton film Underworld, gue berharap banget Vampirella ini nih filmnya kayak Underworld. Tapi sayangnya Vampirella ini dibuat tahun berapa ya? Gue lupa sih tahun berapa. Tapi yang pasti ada juga filmnya. Bahkan ada orang yang udah taruh di YouTube. Ini film, emang film low budget sih ya. Yang main tuh artisnya Talisa Soto. Cantik yang main. Cuman sayangnya ya filmnya sama skripnya jelek banget. Dan I have to say itu jelek banget sih film ini. Gue sangat kecewa banget biarpun waktu itu gue beli VCD-nya karena waktu itu dia jual cuma VCD dan itu sangat lame banget. Tapi ya sudah ya gimana namanya juga gue suka karakter-karakter ini gitu. Nah untuk figur ini gue tuh emang koleksi sampai kalau lu ini Vampirella yang ukuran 1/12-nya ya. Ini yang ukuran 1/6-nya. Nah, yang ukuran 1/6-nya nih, jadi dia nih sebenarnya ngeluarin nih sampai 3 atau 2 kalau nggak salah, 2 versi. Nah, yang versi pertama tuh yang ini. Nah, dia lucunya nih dia punya muka nih Asia, mukanya Asia banget tuh. Asia banget. Nah, gue bingung kenapa dia keluarin Asia ya, sedangkan kalau di komiknya tuh seharusnya dia bukan Asia ya, bule lah gitu. Yang nggak tahu juga sih, nama juga komik ya, gambar gitu. Tapi gue ngeliatnya bukan Asia gitu. Cuman eh, tapi waktu dia ngeluarin film si Talisa Soto tuh emang orangnya campuran ya, Asia campur apa si Talisa Soto tuh kalau nggak salah. Nah yang gue bingung pas dia ngeluarin action figure-nya yang ini, dia ini dikeluarin dengan head sculpt Asia gitu. Gue sedikit kayak agak bukan kecewa sih, cuman kayak loh kok jadi Asia ya gitu. Tapi pas gue beli ternyata gue suka gitu. Tapi emang ada sedikit yang gue sedikit bilang aduh kenapa badannya begini ya, jadi dia badannya tuh yang tipe muscular. Mungkin lu yang udah katam sama Faison tuh pasti tau lah maksudnya yang kayak gimana. Terus dadanya yang medium ya, bukan yang large kayak gini. Jadi gue putusin gue kit best. Nah kalau lu udah sering-sering nonton
video YouTube gue kan, gue sukanya kalau mainan gue oprek-oprek tuh, gue ubah-ubah, gue ganti-ganti ya. Emang ada orang yang tetap lebih suka original, tapi kalau gue emang gue nggak bisa tuh. Gue paling nggak bisa kalau ya emang sih, kita kalau mau beli mainan kan yang paling bagus, misalnya harga mahal nih, udah dikeluarin udah cuma ditaruh aja gitu kan. Nah kalau gue orangnya suka iseng gitu, apalagi gue lebih seneng belakangan ya kalau kit base itu ya bikin karakter sendiri ciptaan gue gitu, atau semau gue ini lebih bisa banyak buat lah gitu, lu bisa apa ya, keluarin kreasi lu. Nah kalau di kasus Vampirella ini gue putusin dari sekian koleksi itu, yang 30 anniversary dia keluarin tuh gue nggak suka. Dan waktu gue beli, gue liat gue nggak suka asli itu. Menurut gue headscope-nya nggak bagus sayangnya, dan akhirnya gue putusin gue jual lagi. Cuman ada bagian yang gue ambil gitu ya. Nah untuk yang versi Asia ini menurut gue paling perfect ya, untuk bajunya juga bagus ya, dia bahannya bukan kayak kulit gitu, dia bajunya kayak bahan gitu. Kalau yang versi yang 30 anniversary-nya tuh kayak kulit gitu, jadi gue nggak tahu ya, kurang bagus aja jatuhnya, di badannya tuh kayak kurang kurang ketat gitu gitu, jadi kurang seksi aja menurut gue. Nah untuk headscope-nya gue yang 30 anniversary itu gue juga ngerasa itu agak gagal menurut gue, biarpun dia mengambil dari komik ya, dari I think dari painter siapa gitu, artisnya gitu, but I'm not so sure, I forgot. So yang pas gue lihat itu, ini yang headscope yang ini keluaran Super Duck, sorry, ini Kimi Toys ya. Nah menurut gue pas gue lihat ini headscope, gue langsung bilang ini nih Vampirella nih, ini mirip banget sama komiknya gitu. Jadi pas ini gue beli dan gue putusin, jadi Vampirella punya dua kepala gini. Sebenarnya tuh ya ada satu lagi yang paling bagus tuh, yang mukanya paling mirip sama versi komiknya. Cuman sayangnya gue waktu itu gue kayak gue juga nggak tahu apakah apakah emangnya barangnya gue nggak sempet lihat ya, karena emang koleksi mainan ini juga lu belum tentu bisa nemuin di mana-mana gitu. Ini bener-bener seller ini bener-bener yang apa ya, online aja atau pakai website. Jadi lu kayak mungkin lu toko mainan lu ada, lu bisa beli gitu. Jadi kadang lu juga harus pre-order, jadi lu harus nunggu. Kayak gue sempet pre-order tuh kayak sempat ada yang setahun gitu ya. Jadi ya kayak gitu, udah penantian yang lumayan. Nah menurut gue ini kalau buat gue pribadi ini, biarpun bukan Faisen ya, tapi menurut, dan ini juga bukan keluaran Vampirella, tapi menurut gue ini salah satu yang cocok buat jadi Vampirella nih. Kayak misalnya gini ya, ini kan oh ini Vampirella Asia gitu ya. Vampirella Asia, ini kayak rasis ya gue ngomong gitu ya, Vampirella Asia. Nah ini, nah kalau menurut gue sih ya, ini cocok sih tuh ya. Kalau yang apalagi yang udah common sama komiknya ya, yang udah paham lah sama komiknya Vampirella, ini menurut gue sih mirip sih sama Vampirella gitu, cocok lah gitu. Jadi ya kalau buat gue pribadi, Vampirella gue ini gue lebih suka dia kayak gini. Kalau nggak pakai headscope yang ini, ya gue ganti pakai yang Asia, tergantung kita aja pas mau display gimana. Itu aja sih. Jadi gue tahu sih mungkin kalau perusahaan cibiliknya yang produksi ini pasti pengennya kita punya semua, jadi kita bisa tinggal swapping kepala ya. Tapi untungnya kalau kita nih banyak juga sekarang yang online shop yang ngejual kalau apa namanya, figur-figur ini bisa dibeli parts, jadi kita bisa milih. Nah itu menurut gue is your best chance gitu, jadi lu bisa apa ya, bisa nge-create Vampirella kalau emang lu suka Vampirella, karena ini lagi bahas Vampirella ya. Bisa, menurut gue ini yang paling decent sih kalau lu emang suka komiknya. Tapi anyway, kalau kita ngomongin Kitbase emang gak ada batasan, jadi ini semua terserah lu sih. Tapi kalau emang lu suka Vampirella dan suka sama komiknya, I think this is the best solution sih ya gitu. Karena menurut gue body ini menurut gue dia nggak terlalu muscular, dia juga nggak terlalu kurus, dan untuk badan yang Asia, nih dong, menurut gue masih cocok ya gitu. Dia badannya nggak terlalu muscular. Kalau yang bawaan pabriknya dia, si yang Asian ini badannya tuh terlalu keker menurut gue, jadi pahanya ada kayak garit-garit ototnya gitu. Dan seharusnya Vampirella nggak berotot gitu sih kalau di komiknya yang gue tahu gitu. Jadi menurut gue ini
lebih cocok lah kalau menurut gue. Dan biarpun sebenarnya menurut gue Vampirella itu bukan orang Asia, tapi nggak tahu ya. Nah itu dia makanya tadi gue balik gue cerita. Pas kita nonton yang Vampirella yang film low budgetnya itu, yang main kan si Talisa Soto. Talisa Sotonya itu kan half Asian, I think dia setengah peranakan campuran Asia sama bule gitulah. Nah jadi ini gue cuma mau nunjukin ini salah satu koleksi favorit gue. Karena gue sebenarnya gue penggemar berat tokoh-tokoh heroes yang lesser known deh gitu ketimbang yang kayak kalau yang sekarang itu kan yang disukain kan pasti kan Superman, Batman, Iron Man, Captain America, apalagi ya sekarang udah pas apalagi sudah filmnya udah keluar tuh Avenger kan keren banget gitu kan. Jadi pasti mereka lebih sekarang lebih mendominan. Tapi kalau dulu karena gue dulu emang dari dulu suka yang namanya superheroan gitu, jadi gue emang gue ngeliat dari appearance karakternya, dan gue juga ngeliat dari apa ya gambarnya gitu. Emang waktu itu Vampirella salah satu karakter yang ngehook gue banget gitu. Dari gue juga diceritakan kata lu, gue sebenarnya ngarepin film ini kayak Underworld. Asli kalau Vampirella filmnya kayak Underworld, man itu pasti keren banget. Cuman sayangnya ya filmnya nggak kayak film Underworld gitu. So anyway, I guess that's it. Ini gue cuman fast video karena gue bakal tunjukin semua uh, my collection by one. Oh my god, I don't think they captured. Kayaknya nggak dapet nih kameranya ya. Gitu. So I guess that's it aja sih. Gue cuma mau showing my Vampirella because ini salah satu karakter favorit gue di komik. Ya siapa sih yang nggak suka, lihat aja bajunya kayak begini gitu. Ya cowok-cowok juga ngeliatnya pasti udah suka banget. Ya pun nggak tahu ceritanya kayak apa gitu. Yang gue yakin banget sih banyak banget kolektor Vicens yang nggak tahu dia ini siapa. Tapi karena dia seksi jadi pada beli-beli aja. Gue yakin banget sih banyak juga yang kayak gitu di para kolektor-kolektor di 16 Kill. So anyway, I guess that's it. Just want to show you a little stuff here. Just enjoy a little stuff and don't forget to have fun with your life. Always, alright? This is Storyzilla. Peace and out.